tomamos una semana de descanso en Orlando con la familia y Took a week of rest in Orlando with the family. un tiempo bonito y un tiempo de descanso muy We had a good necesario. time and a restful time. It was very necessary. Pero en esta mañana quiero que enfoquemos nuestra atención But I want everybody to focus their attention en cómo nosotros podemos vivir in how we are able to live con fe with faith en tiempos difíciles. during difficult times. Porque la realidad es que estamos viviendo en tiempos difíciles. Because the reality of things is that we are in fact living in difficult times. A veces Sometimes definimos tiempos difíciles we define difficult times de una manera un poco superficial. in a superficial way. ¿Qué quiero decir con eso? What do I mean by that? Lo difícil que es el tiempo para nosotros es cuestión de perspectiva. The difficult times for us sometimes is a matter of perspective. A veces nos parece que los tiempos son difíciles Sometimes we think times are difficult porque llegamos a Starbucks y estaba cerrado. because we got to Starbucks and it was closed. Y pensamos que son tiempos difíciles porque And la we- gasolina subió 10 centavos. And we think they are difficult times because gas went up 10 cents. O cualquier otra cantidad de cosas And so many other things que nos perturban, that perturb us. nos hacen sentir mal. They make us feel bad. Pero si tomamos un paso atrás But if we take a step back y miramos el cuadro completo, and we look at the big picture, son cosas que no son tan grandes. we notice that these things are not that big of a deal. ¿Cómo definiríamos tiempos realmente difíciles? How would we define times that are really difficult? Yo creo que sería experimentar un periodo en nuestra vida Perhaps experiencing a time in our life de gran dificultad. of great difficulty Puede ser una crisis financiera que llegue a nuestra vida. would be a financial crisis that comes into our lives. Y a veces nos vemos en situaciones donde no hay para pagar ni la renta. And sometimes we find ourselves in situations where you don't have money to pay Eso es una rent. situación difícil. That is a difficult situation. Puede ser un asunto de salud, un diagnóstico médico And it can be a health issue, a medical diagnostic que nos pone en una situación difícil. that places us in a difficult situation. Incertidumbre. Uncertainty, Puede ser la pérdida de un ser querido. it can be the loss of a loved one. Eso son duros tiempos en nuestra Those are vida. difficult times in our lives. Duro. Difficult. Todo el que ha perdido un ser querido sabe que eso es una crisis terrible en la Anyone vida. who has lost a loved one knows that that is a terrible crisis. Puede ser un tiempo de alto riesgo, It can be a time or a season of high risk donde estamos bajo amenaza where we are under threat de muerte o de of death persecución. or persecution. Y pudiéramos seguir la lista. And the list can go on and on. Yo creo que hay muchas cosas hoy en nuestra sociedad, I think there's many things today in our society, aquí localmente, here locally speaking, que provocan mucho temor, that provoke a lot of fear porque realmente señala tiempos muy difíciles. because they point to difficult times. ¿Cómo solemos responder nosotros ante los tiempos And difíciles? how do we tend to respond to difficult times? Primero, Firstly, la primera reacción the first reaction cuando enfrentamos un tiempo difícil, una dificultad grande en when nuestra we go vida, through a difficult time, a grave time in our life, es desesperación, is desperation, es frustración, is frustration, una fuerte ansiedad, a strong anxiety, donde nos empezamos a preguntar, ¿y ahora qué hago? where we begin to question ourselves and we say, what do I do now? Yo no sé qué hacer. I don't know what to do. Frente a esta situación, ¿qué hago? In the face of this situation, I don't know what to do. Eso provoca mucha ansiedad. And that provokes great Cuando tú estás anxiety. frente a una situación y no sabes, no tienes ni idea qué When you're hacer. facing a situation and you have no idea how to respond. Y cuando llevamos varios días ya en esa desesperación, And when we are in that state of desperation for several days, empezamos a caer en una resignación. we begin to fall into resignation. Nos deprimimos. We get depressed. Se nos ha quitado las ganas de vivir. The desire to continue to live, Ya no deseamos, fades. ya no deseamos darle frente a la situación. we don't wish to face the Lo situation que queremos anymore. es escaparnos de esa What situación. we want to do is escape from the alguna situation manera. in some way, shape, or form. Y empezamos a reflexionar. And we begin to reflect. Y lo próximo que tiende a suceder And the next thing that tends to happen is es que sentimos un fuerte enojo. that we grow increasingly angry. Un enojo fuerte. A very harsh and strong anger. ¿Por qué? Why?
¿por qué? Why? ¿Por qué estoy enfrentando Why esto? am I going through this? ¿Por qué me tiene que pasar esto? Why does this has to happen ¿Por to qué me? tengo que sufrir yo esto? Why must I suffer this? ¿Por qué Dios permite esto? Why did God allow this? Y es un enojo fuerte. And it's a very strong anger. Y acompañando ese enojo muchas veces hay un gran temor. And accompanying that anger, almost always there's a strong fear. No sé qué pasará ahora. I don't know what's going to happen now. No creo que pueda resistir. I don't think I'm going to be able to resist. Y quiero decirte, iglesia, And I want to tell you, church, estos sentimientos these feelings son normales. are normal. Esta respuesta emocional es normal para el ser humano. This emotional response to human beings Es la are forma, normal. It's es la the forma way, en que todos enfrentamos tiempos it's the difíciles. way we face difficult times. El problema no es sentir estas emociones. The issue is not feeling these El emotions. problema es cuando nos estancamos The problem is when we get stuck en estos sentimientos. in these emotions. Cuando nos estancamos ahí es cuando empezamos a ver problemas. When we get stuck in these emotions is when we truly begin to see problems. Y yo quiero que consideremos de la palabra de Dios And I want us to consider from the Word of God cómo debemos responder how we must respond como creyentes as believers ante los tiempos difíciles que nos ha tocado in vivir. the face of difficult times that we are living in. Y les propongo que hay unas cuantas cosas que tenemos que hacer. And I propose to you that there are several things that we must do. Una vez que logramos aplacar los sentimientos Once we are able to calm the emotions y podemos pensar con and we claridad, are able to clearly think, lo primero que yo creo que debemos de hacer es reconocer the first thing that we should do, I think, is acknowledge que la dificultad que estamos enfrentando that the difficulty that we are facing, es una realidad en nuestras vidas. it's a reality in our lives. No podemos pensar We cannot think que esto no me está pasando. that this is not happening to me. Y algunos van por ese camino. And some people take that route. Tenemos que reconocer esto sí me está pasando. We must acknowledge this is happening to me. Y tengo que darme lugar, And I must give myself a space. tengo que permitirme a mí I mismo must allow myself doler, to hurt, llorar, to cry, sentir lo que voy a sentir feel what emocionalmente. I'm going to feel emotionally speaking. Pero tengo que llevarle esa carga But I must take that burden al Señor. to the Lord. Tengo que llevarle ese dolor I must take that pain al Señor. to the Lord. Tengo que quitarme esa carga de encima y ponerlo a los pies de Cristo. I must remove that burden from me and place it at the feet of Christ. Y eso es difícil. And that is difficult. Pero el Señor nos mandó a hacerlo. But the Lord has commanded us to do that. El Señor dijo, venid a mí todos los que estéis He said, trabajados y come to me cargados. those who are tired and weary. Ven a mí Come to me y yo os haré descansar. and I will give you rest. Pero ¿cómo hacemos eso? But how do we go about that? ¿Cómo le entregamos al Señor esa How do we carga? surrender our burdens to the Lord? ¿Cómo le entregamos al Señor ese dolor? How do we surrender to the Lord our pain? ¿Cómo le entregamos esa desesperación que estamos sufriendo? How do we surrender the desperation, the pain that we are suffering? ¿Qué hacemos? What do we do? Primero, lo hacemos en oración. Lo hacemos en oración. First, we do it through prayer. Es en oración donde nosotros le soltamos a Dios la carga. It's through prayer where we let go of our burden. Es esa conversación con Dios. It's that conversation with God. Señor, yo no puedo más. Lord, I can't take this any Esto es longer. demasiado fuerte para mí. This is too big for me. No puedo más. I can't Te endure lo tengo anymore. que dar a ti o me muero. I'm going to give it to you or I'm going to die. Te lo tengo que dar a ti o no aguanto I have más. to give it to you because I can't bear this any longer. Y Dios está escuchando tu oración. And God is listening to your prayer. Y Dios te está aliviando esa carga. And God will alleviate your burden. Y con esa oración tiene que venir otras expresiones de corazón. And alongside those prayers, other prayers must come from the heart. Tenemos que expresarle al Señor que vamos a confiar en Él. We must express to Him that we are going to trust in Him. Que vamos a confiar That we are going to trust que Él está con nosotros. that He is with us. Y ha estado con nosotros. And that He has been with us. En los tiempos buenos.
in good times, y más aún en los tiempos and difíciles. even more so in difficult times. Y tenemos que pedirle, Señor, ¿qué hago? And we must ask the Lord, Lord, what do I do? Nosotros no sabemos qué hacer, We don't know what to do, pero le pedimos a Dios, Señor, explícame qué hago. but we ask the Lord, Lord, explain to me what Buscamos must la I dirección de do. Dios. And so we seek God's Ahora direction. qué, Señor, ahora qué hago. Now what, Lord? What do I do now? Y descansamos And we rest en lo que Él nos dice. in what He tells us. Eso se llama vivir por fe That is what we call living by faith en medio de las dificultades. in the midst of difficulties. Hoy vamos a considerar tiempos difíciles Today we're going to consider difficult times en la vida de un matrimonio creyente. in the lives of a married couple, and they were believers. Momentos tan difíciles These times were so difficult que nos cuesta a nosotros hoy entender that it's difficult for us to understand today la gravedad de las circunstancias the gravity of the que les circumstance tocó vivir a ellos. that they had to go through. Y la idea que quiero que se lleven And the idea that I want you to take home es que la fe que agrada a Dios is that the faith that pleases God, es una fe que no se abandona en los tiempos it's a difíciles. faith that is not abandoned in difficult times. Es precisamente en los tiempos difíciles It's precisely in difficult times cuando más necesitamos vivir por fe. where we need to live by faith. Quiero que esto se quede grabado en nuestra And I mente. want that to be engraved in your minds La today. fe que agrada a Dios The faith that pleases God es una fe is a faith que no se abandona en los tiempos that is not difíciles, abandoned during difficult times. sino es una fe que en los tiempos It's difíciles a faith that during difficult times es cuando más is when we vivimos por fe. need to live by faith even more. Abra su Biblia conmigo en Hebreos capítulo 11. Open the Word of God to Hebrews 11. Todo el mundo en ese capítulo, Hebrews 11. todo el mundo en ese capítulo Everyone in that chapter peleó terribles batallas. fought terrible battles. Todos los que están en ese capítulo Everyone who is in that chapter vivió en tiempos difíciles. lived during difficult times. Y están en ese capítulo And they are in that chapter porque supieron vivir por fe because they were able to live by faith en tiempos difíciles. during difficult times. Y hace unos años atrás, en el año 20 o 21, si no me equivoco, And several years ago, in 20 or 21, predicamos todo este capítulo. we preached this entire chapter. Fueron 30 mensajes, si no me equivoco, There were around 30 messages del capítulo 11 de Hebreos. from chapter 11 of Hebrews, Caso por caso, case by case, viendo el dolor y el sufrimiento y las dificultades que esta gente vencieron studying the difficulties, the pain that these people endured por fe. by faith. Pues hoy nos toca ver uno de esos casos. And today we're going to look at one of those cases. Dice el versículo 23, Verse Hebreos 23. 11, 23. Hebrews 11:23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. It was by faith that Moses' parents hid him for 3 months when he was born. They saw that God had given them an unusual child, and they were not afraid to disobey the king's command. Antes de entrar en los detalles Before we go into details de cómo Amram y su esposa Jocabed of how Amram and his wife Jochebed ejercitaron la fe en medio de la exercised crisis, faith in the midst of crisis, tenemos que entender la dificultad, los tiempos que ellos estaban we must viviendo. first understand the difficulties, the times of difficulty that Y eran they were living. eran tiempos exageradamente And difíciles. these were really, really difficult times. Estaban en Egipto. They were dwelling in Egypt. Eran un pueblo libre They were a free people hasta que fueron esclavizados until they were enslaved por un terrible dictador. by a terrible dictator. Y después usted lo lee en su casa, lea Éxodo 1 y 2 después en su casa, que es el trasfondo. At home, you can go ahead and read Exodus 1 and 2, the background. Pero te quiero resaltar algunos versículos But I want to highlight some verses para que veamos la dificultad. so we can appreciate the difficulty. Pero usa tu imaginación conmigo en esta mañana. But use your imagination with me this morning. Ponte las sandalias de un judío Put the sandals of a Jew pasando por lo que esta gente está viviendo. enduring what these people Trata de imaginar went through and try to imagine qué harías tú en esa situación. what will you do in that situation.
En el capítulo 1 de Éxodo, en el verso 11 dice: In Exodus chapter 1, verse 11, it says, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. So the Egyptians made the Israelites their slaves. They appointed brutal slave drivers over them, hoping to wear them down with crushing labor. They forced them to build the cities of Pithom and Ramses as supply centers for the king. Versículo 13: los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. So the Egyptians worked the people of Israel without mercy. Y amargaron, dice el 14, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Verse 14, they made their lives bitter, forcing them to mix mortar and make bricks and do all the work in their fields. They were ruthless in all their demands. Una gente que cuando llegaron a Egipto These were people that when they arrived to Egypt y tenían a José sentado allá con Faraón, and had Joseph sitting beside Pharaoh, era un pueblo libre. they were a free people. Eran libres para tener su propio ganado, They were free to have their livestock, libres para trabajar, free to work, para tener su familia, to para have their vivir en family, paz, to live in peace, gozando de los beneficios de vivir en un gran país como era Egipto. enjoying the benefits of living in a great country like Egypt was back then. Pero cambió el liderazgo. But the leadership changed. Murió José Joseph died, y a los años and years later, aparece un faraón a Pharaoh appears, malvado, and he is wicked, déspota, a despot, que ve al pueblo de Egipto, de los judíos, that sees the Jewish people, y decide que los va a sujetar, and he decides to submit them, los va a someter a servidumbre, subject them to los va a slavery. esclavizar a la He is going to fuerza. enslave them forcefully. Y de buenas a primeras And all of a sudden, los ponen a fabricar ladrillos. he makes them make bricks. El proceso de fabricar ladrillos The process of en brick aquel making tiempo during those days era algo terriblemente was difícil. terribly difficult. Y no era que te dabas tu tiempo ahí fabricando And it ladrillos. wasn't that you were taking your sweet time making No era bricks. con un látigo. It was with a más. whip. Muy pocos ladrillos hicieron hoy. Si mañana no hacen el doble, vamos a matar unos If cuantos you de don't make ustedes. enough bricks today, we whip you, and if tomorrow that happens, we're going to whip you even more. Una presión constante There's ahí, constant ahí. pressure there, Día y on top of noche, them, on día y top of noche, them. 7 Day días and de la night, semana. 7 days a week. No tenían día de descanso. They had no No tenían día libre. days off. No tenían ningún aliciente en la vida. They had nothing to look forward to in life. Trabajaban desde que se amanecía, They que salía el worked sol, from the time the sun came hasta que up se ponía el sol. till 12, the 15, sunset. 16 horas de 12, trabajo. 16 hours of work, Duro trabajo. backbreaking Y ahí work. trabajaban los hombres, las mujeres y los niños también. And there, who worked? Men, women, and children. Y como si eso fuera poco, And if that wasn't enough, entonces pasa este hombre una ley diabólica y terrible. this man passes a diabolical and terrible law. Dice el 15, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matarlo, y si es hija, que viva. Entonces, dice el 15 y el 16. Go ahead, read that. It says, Then Pharaoh, the king of Egypt, gave this order to the Hebrew midwives, Shiphrah and Puah: when you help the Hebrew women as they give birth, watch as they deliver. If the baby is a boy, kill him. If it is a girl, let her live. Dice el 22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echen al río a todo hijo que nazca y a toda hija presérvenle la vida. It says, Then Pharaoh gave this order to all his people: throw every newborn Hebrew boy into the Nile River, but you may let the girls live. Entonces no solamente les tocaba la servidumbre They were not only enslaved, y lo mal que los estaban tratando, and how terribly they were being treated, amargándole la vida, como dice el making pasaje, their lives bitter, as the passage sino que ahora says. también le vamos a matar a todos los hijos varones. But now we're going to kill all their young boys.
Vas a caer embarazada, You're going to be pregnant. vas a enamorarte de tu bebé en tu vientre. You're going to fall in love with the baby in your womb. No hay sonogramas, There aren't any sonograms. no se sabe lo que viene. We don't know what's coming. Nos enteramos cuando salga. We find out when he is born or she is Y born. si al final de esos 9 meses salió un varón, And at the end, if at the end of those 9 months a baby boy is born, la partera tenía que matarlo. the midwife had to kill him. En vez de ponértelo en el pecho como madre, tenía que matarlo. Instead of placing him on your breast as with the mother, they had to kill ¡Qué him. horrible! How horrible. ¡Qué corazón tan negro el de ese hombre! What a dark Tan heart. perverso. What a perverse man. Y si algún egipcio veía a un hijo varón recién nacido And if an Egyptian saw, a little boy just born que se haya escapado de la partera, who had escaped from the midwife, tenían que arrancárselo a los judíos they had to, tear him from the Jews y tirarlo al río para que se ahogue. and throw him into the river so he would drown. Ponte en esas sandalias. Put yourself in those sandals. Esa gente, esos padres These parents, these people que caen embarazados who become pregnant otra vez again porque ya tenían hijos, because they had children, estarían orando los 9 meses. they were probably praying throughout the 9 months, Que sea una niña, let it be a girl. que sea una niña, Let it be a girl. que sea una niña. Let it be a girl. Y fue un niño. And it was a boy. Tiempos de crisis, Times of crisis. tiempos de crisis. Times of crisis. Y algunos principios importantes que tenemos que ir insertando aquí And some important points that we must insert as we go along es que a veces los tiempos difíciles llegan de gratis. is that sometimes difficult times just appear out of nowhere. Ellos no hicieron nada para provocar este dolor. They didn't do anything to provoke this pain. Ellos no eran culpables en ninguna forma de crear esta situación. They weren't guilty in any way of making or creating this situation. Ellos estaban tratando de vivir su vida. They were just living out their lives. Y de buenas a primeras le And all cae of a esta sudden, crisis encima. this crisis falls on them. También entiendan algo y es importante. Also understand this, and this is Cuando las important. leyes de una nación When the laws of a nation son contrarias a la ley de Dios, are contrary to the law of God, nuestro deber es obedecer la ley de Dios siempre. our obligation is to obey the law of God immediately. Cuando hay conflicto When there is conflict entre las leyes de una nación between the laws of a nation y las leyes que Dios ha establecido and para su the pueblo, laws that God has established for his people, la única opción para nosotros the only option for us es obedecer a Dios antes que a los is hombres. to obey God before men. Y esas parteras And these midwives no obedecieron a Faraón. did not obey Pharaoh. Líbrelas Dios de quitarle la vida a estos varones. God forbid that they would, take the lives of these kids. Preferían morir, They preferred to die una muerte terrible, a terrible death que quitarle la vida a uno de estos niños. instead of taking the life of Y one of eso these era lo beautiful correcto. kids. And that was the right thing to do. Y Dios bendijo a las parteras And God blessed the Dios las midwives. bendijo God blessed the midwives por desobedecer el mandato de because they Faraón. disobeyed Pharaoh's mandate. Ahora, ese medio ambiente es el en el que se desarrolla esta historia. Now, that is the type of environment that this story develops. Tiempos realmente Times that were difíciles. truly, truly difficult. ¿Qué hacemos cuando estamos enfrentando estos tiempos difíciles? What do we do when we're going through difficult times? Veamos cómo este matrimonio judío, Let's look at how this Jewish couple viviendo bajo una opresión horrible, living under terrible oppression lo hacen. did so. Y son bendecidos por Dios. And they are blessed by God. El embarazo de Jocabed Jochebed's pregnancy trajo buenas noticias. brought good news. Estamos embarazados de nuevo. We are pregnant again. Me imagino que esa conversación con Amram, su esposo, I can imagine that conversation with Amram, provocó alegría. her husband, provoked joy. Alguna alegría en medio de tanta opresión que estaban viviendo. Some joy in the midst of so much oppression that they were going through. La bendición de otro hijo.
the blessing of another child. Y los hijos son una bendición. And children are a blessing. El Salmo 127 dice: Psalm 127 says, como saeta en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. children born to a young man are like arrows in a warrior's hands. How joyful is the man whose quiver is full of them. Pero a la misma vez que eran buenas noticias, But at the same time that those were good news, también eran malas noticias. they were also bad news. Estamos embarazados. We are pregnant, Estos no son tiempos para tener otro hijo, dirían ellos. but these are not times to be having other children, they must have Amram, said. tenemos que orar que sea una niña. Amram, we must pray that this would be a girl. Y nace el bebé. And the baby is born. Oh my God, es un My varón. God, it's a boy. ¿Qué hacemos ahora? What do we do now? Estaban ellos entre una piedra y un lugar duro, They were stuck between a rock and a hard place, entre una espada y una pared. between a sword and a wall. ¿Qué hacemos ahora? What do we do now? Y tenemos que aplicar algunos principios antes de ver lo que ellos hacen. And we must apply another set of principles before we see what they do. Los hijos de Dios podemos ser bendecidos por Dios, The children of God can be blessed by God, aún en tiempos difíciles. even in difficult times. Aún en tiempos difíciles, Even in difficult Dios nos times, puede bendecir. God can bless us. Dios nos bendice. God blesses us. Y también hay otro principio muy importante. And there's also another important principle. Los hijos que Dios envía son una bendición. The children that God sends are a blessing. Son una bendición de Dios aún en tiempos They are a difíciles. blessing from God even during difficult times. Ahora, ellos tenían una decisión que tomar. Now they had a decision to make, Y ellos eran temerosos de Dios. and they were fearful of God. En Éxodo capítulo 2, In Exodus chapter 2, los primeros 2 versículos dicen así: the first 2 verses read this way. un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. It says, about this time a man and a woman from the tribe of Levi got married. The woman became pregnant and gave birth to a son. She saw that he was a special baby and kept him hidden for 3 months. Ellos reconocieron They acknowledged que había algo especial con ese bebé. that there was something unusual, something special in that baby. Lamentablemente, Unfortunately, nuestra traducción normal, la Reina Valera, the translation in Spanish no traduce bien ese versículo. does not translate that verse well. Lo que en nuestra traducción dice que ellos vieron que era hermoso. The translation in Spanish says that the baby was beautiful. Y lo que dice literalmente el texto en hebreo es que vio que era bueno. And what the text in Hebrew says is that it was good. La frase que se usa, And the phrase that is used, yo creo que la mejor traducción es la Nueva Traducción Viviente para este versículo. and I think the best translation for this verse is that it comes in the Esa NLT. traducción dice correctamente, pienso yo, del hebreo: The NLT says it, and it says it this way in Hebrew. al ver que era un niño excepcional. It says that the child was exceptional. Eso era lo que ellos querían, lo que quería captar ese verso. That is what that verse wanted to Ellos capture. vieron algo. They saw something. Lo más probable es que hayan recibido una revelación de Dios Most probably they received a revelation from acerca God. del llamado, el propósito de Dios para ese niño. Perhaps the calling, the purpose of God for that child. Porque así como Dios se le reveló a los padres de Sansón y se le reveló a los padres de Abraham y a Sara sobre sus hijos, Just like God revealed to the parents of Samson. cuando Dios tenía un propósito con una persona, And so when God has a purpose for a person, Dios no dejaba las cosas a la casualidad. God did not leave things up for to Dios no chance. solo trabajaba con ese niño, God did not only o esa work niña, with that child, sino que también trabajaba con los but padres he also worked with the parents. para que se cumpliera el propósito. So the fulfillment, so the purpose would be fulfilled. Entonces no hay por qué pensar So we have no reason why not to believe que Dios se le reveló a Amram y Jocabed, that God did not reveal something to Amram and y Jochebed. más que eran levitas, And they were Levites. eran de los servidores del templo, eran They were part of the people that served in the la temple, familia sacerdotal. the priestly families. Y Dios seguro que le dijo: con este niño And I'm tengo sure propósito. God told them, I have purpose with this child.
¿Y sabe lo que hicieron? You know what they did? Desobedecieron el mandato de They Faraón. disobeyed Pharaoh's mandate. Desobedecieron el mandato de Faraón. They disobeyed Pharaoh's mandate. Y eso era lo correcto. And that was the right thing to do. Hicieron lo que tenían que hacer. They did what they had to do. Hicieron lo bueno, la buena decisión. They made the right decision. Lo escondieron por 3 meses, And so they hid him for 3 months. que era un riesgo grandísimo. And it was a huge risk. Y no había decisión fácil en esta situación. And there wasn't any easy decision in this Pero situation. temieron a Dios. And so, but they feared God. El autor de los Hebreos dice que no temieron el decreto del rey. The author of Hebrews says they were not afraid of the decree of Pharaoh. Es decir, si tengo que escoger a quién voy a temer, If that means if I'm going to choose who I'm going to fear entre temer a Faraón y temer a Dios, between fearing Pharaoh and fearing God, voy a temer a Dios. I'm going to fear God Siempre. always. O sea, si tengo que escoger, If I have to choose, es Dios al que voy a temer. it's God who I'm going to Pero el fear. temor de Dios But the viene fear muy estrechamente vinculado But the fear of God is closely linked con la confianza que tenemos en Dios with the trust we have in y con God la fidelidad de Dios. and with God's faithfulness and to God's faithfulness. Podemos temer a alguien porque no sabemos lo que va a hacer. We can we can fear someone because we don't know what they're going to Pero en do. el caso de Dios, But in God's case, lo tememos porque sabemos lo que hará. we fear him because we know what he Y will do. sabemos que si le obedecemos, And we know that if we obey him, nos bendecirá y nos guardará. he will bless us and he will Entonces, keep us. difícil sería la decisión para otro. It would be a difficult decision for anybody else. Pero para el Hijo de Dios que confía en Dios, For the child of God, Es who la única trusts decisión in que God, podemos tomar. is the only decision that we can make. confiaron en Dios. They trusted the Lord. Y parece que Dios le dio instrucciones. It seems like the Lord gave them instructions. Porque yo no creo que esto se les ocurrió a ellos. Because I don't think they came up with this. Porque a ningún padre se le hubiera ocurrido esta idea. Because no parent would have come up with this idea. Esto es porque Dios le dijo, mira, lo que quiero que hagan es esto. Sure, this is what God said. This is what I want you to do. Versículos 3 y 4 de ese capítulo 2 de Éxodo dice: Verses 3 and 4 of Exodus chapter 2. Pero no pudiendo ocultarlo más, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal en la orilla del río, y su hermana y la hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. But when she could no longer hide him, she got a basket made of papyrus reeds and waterproofed it with tar and pitch. She put the baby in the basket and laid it among the reeds along the bank of the Nile River. The baby's sister then stood at a distance, watching to see what would happen to him. Era tiempo It was time de entregarle el bebé a Dios to surrender the baby to the Lord con 3 mesecitos. with 3 months. Dios le habrá dicho, démelo, The Lord said, give him to me. que yo soy el que lo voy a proteger. I'm going to be the one who's going to protect Ya him. ustedes no lo pueden seguir protegiendo. You can no longer continue to protect him. Ahora démenlo a mí. Hand them over to me. Ajá, Señor, ¿y cómo hacemos eso? Okay, Lord, then how are we going to do that? Ponlo en una canastica Place him in a basket y ponlo en el río. and place him in the river. No, No, de esa manera no. not that way, Lord. No, yo a ti te lo entrego, al río no. I'll give him to you, but not to the river. Piénsalo, o sea, Think about it. ¿cómo yo voy a poner mi bebé de 3 meses en una canasta y tirarlo al río? How will I place my baby that is 3 months old and place him in a basket in the river? ¿A And let saber him dónde va a go? parar esa canasta? Who knows where that basket is going Si no to se lo end come un up? cocodrilo, se muere de hambre. If a croc doesn't eat him, he's going to starve to death. Ese río corría hasta el mar Mediterráneo. That river would go all the way to the Mediterranean Sea. Esa canasta podía coger por ir para allá y perderse por meses en el agua. That basket can just float down that river and get lost for months. ¿Cómo que te lo ponga en el río con una canasta? How do you want me to put him in a basket Nosotros in the leemos estas river? historias y nos parece algo tan fácil. And we read these stories and we think of these things as so easy to do. Por eso te digo que esto no se le ocurrió a Jocabed. That's why I'm telling you this is not A ninguna madre le da Jochebed's esa idea. idea. No mother ever comes up with this Eso idea. porque Dios le dijo, denme en lo que yo me encargo. I suppose God told him, give him to me that I'm going to take care of him. Pero eso, el que Dios te manda a hacerlo no quiere decir que es una decisión fácil. And just because God tells you to do something doesn't mean that it's easy to accomplish or do. Es casi imposible para nosotros imaginar
And it's almost impossible for us to imagine lo terriblemente difícil how terribly que difficult sería esa decisión. that decision must have been. Las lágrimas que esa gente habrán The derramado tears these people shed al ver a la canasta despegarse. to seeing that basket just float away. Pero el hecho de que lo hicieron But the fact that they did it es porque estaban confiando en Dios. was because they were trusting in God. Estaban viviendo por fe. They were living by faith. Y enviaron una hermana And they sent over a sister para que siguiera la canasta por el río. so that she would follow the basket down the river. ¿Para qué? For what? ¿Para qué mandar a la hermana? Why send the sister? Para ver lo que Dios iba a hacer. To see what the Lord was going to do. Para ver lo que Dios iba a To hacer. see what the Lord was going to do. Algunos principios importantes, mi hermano. Another set of important principles here. Obedecer a Dios ante que los hombres puede ser peligroso en términos humanos. Obeying God rather than men can be difficult or dangerous in human terms. Pero más peligroso es desobedecer a Dios. But it is more dangerous to disobey God. También es importante que entendamos que temer a Dios es sabio. It's also important that we understand that fearing God is wise. Siempre resultará en el favor de Dios para nosotros. It'll always result in God's favor towards us. Confiar en Dios es difícil, lo vemos aquí en esta familia, Trusting in God is difficult. We see it in this pero es una family. apuesta segura. But it's a sure bet. Estás poniéndote en las manos de Dios y Dios nunca te va a You're fallar. placing yourselves in God's hands, ¿Qué, and God will never fail you. ¿Qué cantamos hace unos momentos? What did we just sing a couple of minutes ago? Toda mi vida tú has sido bueno. You have been good to me all of my life. Inclusive en esos momentos donde no me sentía tan bien. Even during those times where I didn't feel so great. Aún en esos momentos donde me vi frente a una terrible crisis. Even when I saw myself in the midst or in the face of a terrible Ahí ha crisis. estado Dios conmigo. You were there with me. Aunque sea difícil, tenemos que confiar en Dios. Even though it's difficult, we must trust in the Aunque no Lord. entendamos lo que Dios está haciendo, tenemos que confiar en Dios. Even though we don't understand what God is accomplishing, we must trust Aunque las God. cosas no salgan como nosotros queríamos que salieran, Even though we don't get the things or the things didn't come out the way we wanted them to come out, tenemos que confiar en Dios. we must trust in the Lord. Dios sabe lo que Él está haciendo. God knows what He is doing. Finalmente, Finally, el resultado de vivir por fe the result of living by en faith esos tiempos tan in difíciles those difficult times fue maravilloso para esta familia. was marvelous for this family. Un Dios fiel siempre cumple su propósito A faithful God always accomplishes His purpose, y es digno de nuestra confianza. and He is worthy of our trust. Ustedes conocen la historia. You know the story. Dios mandó a la hija de Faraón a bañarse al río. God sent Pharaoh's daughter to bathe in the river. ¿Sabe Dios cuánto tiempo hacía que esa mujer no se bañaba? Who knows how long this woman did not bathe? Porque en aquellos tiempos no se bañaban todos los días como nosotros. Because in those days, people didn't shower as often as we do today. No, eso era cada cierto tiempo. It was, till a certain time. Y un día Dios le dijo, oye, vete a bañar. And one day, the Lord said to her, hey, go take a shower. Para allá va la mujer para el río a bañarse. And so this woman goes Esto no es and casualidad. bathes. And this is not by Esto es chance. Dios moviendo las fichas. This is God moving key pieces. Y Dios pone compasión en el corazón And de God ella places compassion in her heart para que desobedezca a su padre. so that she would disobey her father. Una mujer en aquella cultura que desobedeciera a su padre la podían matar a pedradas. A woman who would disobey her father in that culture could be stoned. Pero Dios puso una compasión en el corazón de ella But God placed such a compassion in que her heart. cuando ella ve a ese niño dice, no, ese niño ni lo voy a matar, When she saw that beautiful child, she said, I'm not going to kill this ni lo child, voy a dejar que se muera de hambre en el and río. I'm not going to allow him to starve to death in the Ese me river. lo llevo yo para la casa. I'm taking him home. ¿Y cómo Dios hace las cosas, eh? And just the way God does things. Dios le devuelve el niño a su mamá God returns this child to his mom para que lo siga cuidando un tiempo más. so that she can take care of him for a while more. Pero ahora lo está cuidando con permiso. But now she is taking care of him with permission. ¿Te das cuenta cómo Dios hace las cosas? Do you notice and realize how God works things ¿Cuánto out? duró la separación de esa madre con su hijo? How ¿Cuánto duró la separación de How la madre long de was su the hijo? separation
of Moses and her mom. El texto no te dice, The text does not pero tell you. entre lo que lo puso a la canasta, But between the time that she put him in the basket, la muchacha se lo encuentra ese día bañándose. the woman finds him in the river. Se lo lleva para el palacio She takes him to the palace. y dice, yo no sé qué voy a hacer con este niño. I don't know what I'm going to do with this child. ¿Qué hago yo si el niño todavía necesita ser amamantado? This child needs to be breastfed. What am I going to do? Y la hermanita se aparece. And the daughter appears. Le dice, permiso, princesa. Excuse me, princess. Yo conozco una mujer de las hebreas que I lo know puede amamantar. this Hebrew woman who is able to breastfeed Y him. ella te lo puede criar hasta que And tú she will quieras. raise him until you, whatever time you want. Ah, mira qué bien, llévaselo. Okay, good. Take him. Yo creo que no pasó ni un día. I don't think a day went by. Quizás 2 días como Maybe mucho. 2. Desde que ellos pusieron esa canastica en el From the río time they put that basket in the river hasta que viene un carro oficial del palacio de Faraón until a chariot, an official chariot comes con su niño y le dice, mire señora, este niño es para que usted lo cuide with the para, baby. para la princesa de la hija de Faraón. I need you to take care of this child for the princess ¿Usted cree que of usted lo pueda Pharaoh. cuidar? Do you think you can take care of him? Esas son cosas que nada más que Dios puede hacer. These are things that God Esas can son only cosas que do. solamente Dios puede These are hacer. things that God can only do. Le devolvieron el hijo a la madre y al padre para que lo siguieran criando. They returned the baby to the parents so they could continue Qué raising him. milagro de parte de Dios. What a miracle from Y God. ahora con permiso. And now with permission. Y arriba de esto le estaban pagando para hacerlo. And on top of this, they were paying her to do so. Wow. Solo Dios puede hacer algo así. Only God can do such things. Dios siempre, mi hermano, cumple su propósito. God always accomplishes His Podemos purpose. estar completamente confiados cuando vivimos por fe. We can be completely sure of that when we live by faith. Aunque su propósito a veces no es lo que nosotros deseamos. Even though His purpose is not always what we want. Él va a cumplir su propósito. He's going to accomplish His purpose. Y a veces no es lo que nosotros queremos. And it's not always what we want. Pero entendemos que en su inmensa sabiduría, But we understand that in His immense wisdom, sus propósitos His purposes son infinitamente mejor que are los nuestros. infinitely better than ours, Aunque no lo entendamos. even though we don't understand it. A veces Dios nos sorprende Sometimes God surprises us cuando hemos obedecido su voz y hemos depositado nuestra fe completamente en Él. when we've obeyed His voice and we've deposited our faith completely in A Him. veces Dios nos sorprende. God sometimes surprises us. Dios es un Dios de milagros. God is a God of miracles. Además de ser un Dios maravilloso y fiel. Besides being a marvelous God and faithful God. Ahora, para concluir en esta mañana, In order to conclude this morning, ¿cómo respondemos nosotros a los tiempos difíciles? how do we respond to difficult times? Emocionalmente, Emotionally, lo más natural the most natural thing es que sintamos ansiedad, is that we feel anxiety, que nos sintamos desesperados, that we feel desperate, que nos sintamos a veces deprimidos, that we feel depressed at times, resignados. resigned. Podemos sentir un fuerte enojo, We can feel a strong como vimos al anger, principio. like we saw at the beginning. Podemos tener temor. We can feel fear. Y todos estos sentimientos son And normales all these emotions cuando are estamos pasando por situaciones normal difíciles. when we're going through difficult times. Pero lo importante es no estancarnos ahí, But the important thing is not to get stuck in them, sino que superemos but that we overcome esos sentimientos those emotions, confiando en el Señor, trusting in the Lord, reconociendo que la dificultad que ha llegado a nuestra vida acknowledging that the difficulty that has entered into our life ha creado una nueva realidad para nosotros. has created a new reality for us. Las cosas no son como eran. Things were not as they were before. Las cosas no van a ser como eran. Things were not going to be like they were before. Y eso es algo que tenemos que reconocer. And this is something that we have to come to terms with. Y tenemos que darnos permiso, como dije And al we principio, must allow ourselves para llorar, to cry, para lamentar, to lament, para doler. to hurt. Eso es parte de lo que tenemos que vivir. This is something that we must Y es live out. normal. And it's normal. Pero llevémosle esa carga al Señor. But let's take that burden onto the Lord. Vamos a llevarle esa carga y vamos a ponerla a los Let's pies go del to Señor. the Lord and place it at His feet. Señor, yo no puedo con esto. Lord, I can't with this. Esto es demasiado, This Señor. is too much for me. Ya yo no puedo más. I can't any longer. Pero te lo entrego a ti, Señor. But I hand it over to you, Lord.
Dame paz, Señor. Give me peace, Lord. Y sabe que Dios escucha esa And oración. you know what? The Lord hears those prayers. Dice la palabra que un corazón contrito, The Word of God says that a contrite heart, es decir, un corazón that quebrantado means a broken heart y humillado, and a humble heart, no lo desprecia Dios. is not going to be despised by God. Dios no es ajeno a nuestro sufrimiento. God is not foreign to our sufferings. A veces no lo pensamos de esta manera. And sometimes we don't think about it this Pero el way. Padre But the Father perdió a su hijo, lost his son. entregó a su hijo, He gave his son over. vio a su hijo morir He saw his son y die sufrir and suffer por nosotros. for us. Entonces Dios no es ajeno al dolor. So God is not foreign to pain. Entreguémosles esa carga, Señor. Let's hand over that Y busquemos pain la dirección de to Dios. the Lord, and let's seek God's Señor, direction. ¿qué hago ahora? Lord, what do I do now? No entiendo lo que ha pasado, Señor. I don't know what's going on, Lord. Pero ¿qué hago? But what do I do? Y obedecemos lo que Dios nos diga. And let's obey what the Lord has said. Descansamos en Dios. We rest in the Lord. Confiamos en Él We trust Him. y vivimos por fe. And we live by faith. Es quizás lo más importante que podemos hacer cuando estamos en un momento de crisis, Perhaps this is the most important set of steps that we can do when we're going through difficult times. es agarrarnos de Dios. And that is to hold on to God. Porque la crisis está Because the crisis is there. y nosotros podemos estar peleando esta batalla solo And we can either fight this battle alone o podemos pelearla con la ayuda del Señor. or we can fight it alongside the Lord. Agarrémonos del Señor. Let's hold on to the Lord. Let's hold on to the Lord. Llévate contigo esta idea en esta mañana. And take this idea with you this morning. La fe que agrada a The Dios faith that pleases God es una fe que no se abandona is a faith that is not abandoned cuando los tiempos son when difíciles. times get difficult. Es precisamente It's precisely en los tiempos in difíciles difficult times cuando más necesitamos vivir por la fe. when we need to live by faith. Si entendiéramos todo, If we would understand no everything, necesitábamos fe. we would not need faith. Vivimos por fe We live by faith porque no entendemos, because we don't understand, pero confiamos. but we trust. No entendemos, We don't understand, pero sabemos que Dios sí sabe lo que está but haciendo. we do understand that God knows what He's doing. Y de una manera u otra, And one way or another, a todos nos toca pasar momentos muy difíciles. everyone has to go through difficult times. Y a través de tantos años en el ministerio que llevamos nosotros, mi And esposo through y yo, many years, my wife and I that have been in ministry, hemos visto las dos reacciones. we've seen the two reactions. Hemos visto las personas que en los momentos de crisis We've seen the reaction that during difficult times, abandonan a Dios. they abandon the Lord. Y hemos visto las personas que en los momentos de crisis And we've seen the people that during difficult times, se agarran de Dios. they hold on to God. Y los resultados siempre son muy diferentes. And the results are very different. Porque como ya les dije, Because as I told you before, la crisis está. the crisis La is there. dificultad está y esa The no se va a quitar. difficulty is there. Pero podemos pelear esto solo o podemos pelearlo con el Señor. And so we can either fight this alone or Y fight Dios, it alongside the y Lord. Dios es el que trae paz a nuestro corazón. And God is the one who brings peace Dios es el que into our trae hearts. consuelo. He brings comfort. Dios es el que nos da la fuerza He is the one who gives us cuando no strength tenemos fuerza. when we don't have strength. Pónganse de pie conmigo en esta mañana. Stand up with me this morning. Y si usted sabe de alguien que está pasando por una situación difícil, If you know of someone who's going through a difficult time, comparte este mensaje con share ellos. this message with them. Envíele el enlace de YouTube o Share the de YouTube Facebook link or Facebook para que lo escuchen completico desde el principio hasta el final. so that they can listen to it completely from beginning to end. Y yo sé que Dios lo va a usar And I know the Lord will para use it fortalecerles. to bless them. Y para nosotros que estamos aquí, And for us that are here, estas palabras son para fortalecernos. these words are to strengthen us. Si tú no estás pasando por una crisis en este momento, If you're not going through a crisis at this moment, fortalécete strengthen yourself para cuando llegue. so that when it comes, Porque la palabra dice que la tormenta viene. because the word of says that the storms are going to come. ¿Viene o viene? It's coming. ¿Viene o viene? Either it comes or it comes. Esas son las dos alternativas. Those are the only two alternatives. Pero si tu fe y tu vida y tu casa están But sobre if la your roca, faith and your life and your household is on the rock, la tormenta no puede destruirte. the storm cannot destroy you. Quiero orar por ustedes, ahí donde ustedes I están. want to pray for you right there where you are. Padre bueno, Father God,
A veces nos toca vivir tiempos difíciles, Señor. Sometimes we must live through difficult times. Y difícil son por muchas razones. And they're difficult for many, many reasons. Son difíciles, Señor, porque no sabemos qué hacer. They are difficult because we don't know what to do. Son difíciles porque no entendemos They are difficult because we don't por qué. understand why. Son difíciles porque They are provocan difficult. en nosotros enojo, Because they provoke in us anger, temor, fear, depresión. depression. Y aunque esas emociones son normales, Señor, And even though those emotions are normal, Lord, usted nos hizo a nosotros, Padre, you made us, Father, y nos hizo con emociones. and you made us with emotions. También es importante, Señor, Lord, it's also important. y yo te pido And I pray que cada persona que haya entendido en esta mañana, that every person has que understood, hayamos that we have entendido understood que tenemos que confiar en ti. that we must trust in you. Y podemos traer esa carga And we can bring that burden y ponerla a tus pies and place it at your feet para que tú nos ayudes, so Señor. that you would help us, Lord. Porque a veces nosotros no podemos con la Because carga que sometimes cae. we can't endure our burdens. Te pido, Señor, que pray, todos los que están aquí That everyone here y todos los que están mirando esto en línea, and everyone who is watching online, todo el que está pasando por una situación difícil, everyone who is going through a difficult time, en esta palabra encuentre aliento. they would find encouragement in this word. El dolor no se alivia, Pain isn't mitigated. el dolor no se va. The pain doesn't leave. Aprendemos a vivir con él. We learn to live with it. Pero por encima del dolor But above the pain, tenemos esperanza, Señor. we have hope. Esperanza en tus promesas. We have hope in your promises. Esperanzas en que tú eres un Dios Hope in the fact that you're a God que siempre ha sido bueno, Señor. that has always been good. Ayúdanos a ver lo bueno Help us see the good things y a esperar en ti. and to wait on you. Te pido, Señor, que los corazones quebrantados I pray that the broken hearts hoy reciban un bálsamo, would today receive healing. una sanidad, A healing, que reciban consuelo that they would receive comfort, y que nos ayude, Señor, and that you would help us a seguir viviendo to continue living con nuestra fe puesta en ti, Señor. with our faith placed on you. Solamente en ti, Señor, Only on you encontramos paz. we find peace. Solamente en ti Only in you encontramos esperanza. we find hope. Porque tú eres la resurrección y Because la you are vida. the resurrection and the life. Y todo el que cree en ti, And everyone who believes in you, aunque esté muerto, even vivirá. though they are dead, they will live.